Des coups de poing écrasants qui peuvent mettre n'importe quel adversaire à terre aux compétences de lutte nourries par ses racines en sambo, Ivan Shtirkov, surnommé le Hulk blanc, affiche un impressionnant record en MMA avec 24 victoires, 2 défaites et un match nul. Avec des victoires s'étendant sur 6 anciens combattants de l'UFC comme Antonio Silva et Jeff Monson, il s'est imposé comme l'un des combattants les plus dangereux du sport. Avant que le Hulk blanc n'entre dans la cage pour relever son prochain défi, revenons sur son ascension fulgurante. Bienvenue sur Pur Combat, je suis Julio. Abonne-toi pour ne rien rater des histoires les plus intenses du monde du MMA. Ivan Shtirkov a fait ses débuts en MMA contre Vitali Oparin. Dès le début, le Russe a attaqué comme un homme possédé. Saisissant Oparin comme un sac de pommes de terre, il le jette au sol. Une fois au sol, Shtirkov a déclenché un enchaînement féroce qui a forcé l'arbitre à arrêter le combat. Son prochain défi est venu contre le vétéran du MMA et ancien combattant de l'UFC, Jeff Monson. Ivan n'a pas perdu de temps, attrapant Monson avec un direct du droit avant de se jeter sur sa proie pour lui arracher le bras. Tout est terminé en moins d'1 minute. Джеб, корпус от Ивана Штыркова. О, попадает сейчас Иван Штырков по Монсону. Переводит ситуацию в партер. И рычаг на болевой выходит Иван Штырков. И сейчас начинает разбивать по корпусу соперника. Пытается вывести на рычаг Иван Штырков. Quelques mois plus tard, Shtirkov a affronté l'ancien champion poids lourd de l'UFC et champion du monde ADCC, Rico Rodriguez. Dès le départ, Rodriguez s'est retrouvé coincé dans les cordes après un direct du droit. Un autre coup d'estoc l'a fait tomber facilement. Shtirkov a suivi avec une tempête brutale de coups, obligeant l'arbitre à intervenir. Shtirkov a ensuite affronté Antonio Bigfoot Silva, un véritable guerrier qui a vaincu Fedor Emelianenko, Alistair Overeem et Andrei Arlovski. Le Russe a commencé par une série de coups de poing qui ont maintenu Silva sur la défensive. Попадает снова Иван Штырков, приглашает на себя Антонио Сильва, показывает. О, какой опасный удар, сейчас пропадает Антонио Сильва. Опасно начинает добивать сверху Антонио Сильва. Продолжает наносить отбивающие удары Иван Штырков. Именно это ему нужно. Нужны менять углы, подняться, да, и удается ему это сделать. Сильва. О, хороший удар. Пропускает. Malgré une résurgence tardive de Silva, Ivan a été déclaré vainqueur par décision unanime.
Quelques mois plus tard, le monstre russe a affronté le britannique Phil Defree lors de la RCC Boxing Promotion. Dès le début, Ivan a chargé en avant, offrant coups lourds. Defree a tenté de fuir, mais il n'y avait pas de cachette face à Shtirkov. Ensuite, Shtirkov a affronté le médaillé d'or olympique en judo Satoshi Ishii en 2017 pour RCC Boxing Promotions. Le combat s'est ouvert avec des batailles de clinch brutales. Хорошо попадает Иван сейчас. Хороший край кикится. А вот попытка перевода в квартер. En round 2, Shtirkov a inversé la situation avec un coup décisif. Хорошо попадает. И это тяжелое попадание. Я уже остановил нафиг. Извините за эмоции. И это досрочная победа от Ивана Ширкова. Какой молодец. Lors de l'événement RCC, Russian Cage Fighting Championship 2 en 2018, le White Hulk a affronté l'un des défis les plus difficiles de sa carrière face à Geronimo Mondragon, un vétéran brésilien expérimenté. Да, видимо, решил сразу он всех скеп, да, видимо, гораздо уверен. То, как он уходит туда, Возможно, закручивает, так, перевод. Здесь без особых проблем, наверное, что и неудивительно. Но да, нужно очень удержать. хорошо перевел. Не смог удержать. Да, и мы слышим, Николай Попов говорит, побыстрее, еще один перевод, Партер. И отличная позиция, full mount. Но, правда, сбрасывает, пытает, да, сбросил с себя. Но при этом пытается забрать Сам шею перевести. через руку Штырков. Достаточно сложно будет до Сантоса сейчас вырваться, но делает он это. Локтем сейчас не попал локтем. Возможно, сам не ожидал Иван, поэтому не сразу бросился добивать. Ох, не пропустил, нет, не пропустил. Видимо, сам пошел. Пытается сейчас повалить Джеронима, получается у Ивана это. Это Да, играет против как него. бы не подвело это Ивана. Оу. Да. Что ж, Тем временем поддавил уже сам своего соперника. область плечевая ему. Ну, тем временем его соперник выгоняет Ян Ваборник секундантов до Сантоса из клетки. Таркову. В прошлый раз это закончилось не точно, но очень опасно по вот этим эпизодам. Да, сейчас вижу. Мне кажется, Ивану нужно то, о чем вы, коллега, говорили. Может, найдет силы Иван на последний удар. Нет, видно, что... Après 3 rounds intenses, le combat s'est terminé par un match nul marquant la première fois où quelqu'un parvenait à tenir tête aux Russes. Après son combat contre Mondragon, Ivan a enchaîné 12 combats, remportant 10 victoires et subissant 2 défaites. Lors du Russian Cage Fighting Championship, RCC 20 le 18 octobre 2024, Ivan a affronté son compatriote russe Kadis Ibragimov, qui arrivait avec une série de 6 victoires. Хадис сам старается зайти с двойкой небольшой. Немножко бесцельно эту ногу подхватывает. Удары по корпусу. Все правильно, нельзя в этом партере. Подходит Ибрагимов, попадает Ивана убрать со своих бедер, но не смог. И будет сейчас... Ух ты! Смотри, не сработало. Экран для того, чтобы понять, сколько время осталось. Хороший удар. Ширкова справа. Après 2 rounds intenses, Ivan a trouvé une ouverture et a conclu le combat avec brio. Спину Иван Штырков начинает наносить удары. Штырков просто Удар за ударом. И это все. Иван Штырков!
Ivan Shtirkov a prouvé qu'il est une force inarrêtable dans le monde du MMA, avec une puissance et une agressivité qui laissent une impression durable. Ivan Shtirkov pourrait-il être un danger et un prétendant à la ceinture des poids lourds de l'UFC ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cet épisode, laissez un like, abonnez-vous à Pur Combat et partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, cela aide vraiment à montrer à YouTube que notre contenu vaut le coup.